প্রিয় বন্ধুগণ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ବେନ ଆଇକ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ବିଏଡ୍ ବିଏଚଡି ଆଉ ଏମଏଡ୍ ର ରିମେନିଂ ଟାଇମଲାଇନ୍ ସବୁ ରିଲିଜ ହେଇ ସାରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କେବେ ଆଡମିସନ ରହିଛି, କେବେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଯେମିତିକା 27 ଜୁଲାଇ 2026 ରୁ 5 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆଉ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଯୋଉମାନେ ଆଡ୍ କରିନଥିଲେ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଅପଡେଟ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚଏସ୍ ଲୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ ଲୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଚଏସ୍ ଲୁକିଂଟା ଆପଣ ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ତ ଚଏସ୍ ଲୁକିଂ ନ କରିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଲେଜରୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଆସିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଚଏସ୍ ଲୁକିଂ କରିଲେ ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥିବା କଲେଜ ଯଦି ନ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ବଗେରା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଚଏସ୍ ଲୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି 27 ଜୁଲାଇରୁ 5 ଅଗଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ରାତି 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ଆସିବ ପିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆଡମିସନ ଆଉ ଆଲୋଟମେଣ୍ଟ ର, ସେଇଟା ରହୁଛି 11 ଅଗଷ୍ଟ 2026 2ଟା ବେଳକୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ପିଲେ ଆସିଯିବ। ଓକେ, ସେଇ ଟାଇପ ର 11 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରୁ 14 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ଯେମିତିକା ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପିଲେ କି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ ବି ଶୋ କରିବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଏସ୍ ଲୁକିଂ ଆମର ଚାଲିଛି 5 ଅଗଷ୍ଟରେ ସରିଯିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 5 ଦିନ ସମୟ ନେବ, ପୁଣି 11 ତାରିଖରେ ସେ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ରିଲିଜ କରିବ ଏବଂ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 14 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ତୁମେ ମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଆସିନଥିବ ତେବେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଠି ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତେବେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାକୁ ସ୍ଲଟ୍ ଟିକୁ ବୁକିଂ କରିଦେବ। ସେଟା ହଉଛି 11 ରୁ 14 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ। ତାପରେ ତୁମର ଯୋଉ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ତୁମେ ଯିବ, ସେଟା କେତେ ତାରିଖରୁ କେତେ ତାରିଖ ନା 12 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ଭିତରେ। ଓକେ, 12 ରୁ 14 ଭିତରେ ତୁମର ଆଡମିସନ ପିଲେ ରହିବ। ତାପରେ ଆମର 12 ଅଗଷ୍ଟରୁ 14 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆଡମିସନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ସରେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଜଣା ପଡିଯିବ କି ଏତିକି ପିଲା ଆଡମିସନ କଲେ ଆଉ ଏତିକି ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଲା। ଯଦି ପୁଣି ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ ରୁହେ ବି ସାଧାରଣତଃ ସେଇଟା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଆସିଯିବ କେବେ ନା 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଆମର ଆସିଯିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନର ସେଇ ଟାଇପର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ ରହିବ 20 ରୁ 24 ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ ରହିବ 21 ରୁ 24 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର। ତାପରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଆଡମିସନ ନେବେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଟା ବି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ସରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ। ତ 21 ରୁ 24 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ପୁଣି 24 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ 3-4 ଦିନ ସମୟ ନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 28 ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆମର କ'ଣ କାଢିବ ନା ଥାର୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ତଥା ଆମର ସ୍ପଟ ସିଲେକ୍ସନ କାଢିବ ଯଦି ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଗୁଡାକ ଆମର ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମର जोटा कि वेट लिस्टेड रहिबो, जदि आउरी सीट वैकेंसी रहिला तेबे वेटिंग लिस्ट मध्य जारी करा जिवो। ठीक अछि। एवं बीएड क्लास बीएचडी क्लास एमएड क्लास हमर फर्स्ट ईयर पिला मानकर 25 अगस्त रो स्टार्ट होआ पे जाउची। ये होची कथा पिले 25 अगस्त रो तुमे माने एडमिशन नबो। जो मानकर पिले बहुत ही बढ़िया स्कोर अछि समस्त मु पिले कांग्रेचुलेशन। मु कट ऑफ वीडियो मध्य कहि छि, कट ऑफ रो पिक्चर मध्य शेयर करिथिली एक्सपेक्टेड एतिक रहिबो बोलिका। तो देखिबा 11 तारिख बेलको तुम मान को पिले सब किछि बुझा पड़ जिवो। फर्स्ट सिलेक्शन रो कट ऑफ केते केते सिलेक्शन जाउची सब किछि बुझा पड़ जिवो पिले। ओके, तो वीडियो टिको निजो फ्रेंड्स मान को पाको शेयर करिनियो। आ जो पिला मानकर पिले कम मार्क अछि किछि मनउणा करनी, आ गोटे थरो प्रिपरेशन करो पिले, डेफिनेटली तुमे माने सिलेक्शन पाई जिवो। ओके, निजरो कमी जोटा रहउची से कमीटा को पिले देखो, पुनी प्रिपरेशन करो। ओके, एवं पूरा संपूर्ण फोकस रो सहित पिले पढ़ो पुणी 2027 रो बीएड पाई। तो निज भूल को देखो, भूल रु सीखो एवं संपूर्ण बलर सहित प्रिपरेशन पिले स्टार्ट करनियो, जादर कि ओडिशा बीएड पिले क्लियर हो जिवो। तो ओडिशा बीएड पे हमर भी क्लास स्टार्ट हेलानी, जुलाई 15 रु हमर क्लास स्टार्ट होची। बीए बीएड रो पिले मु 7टी क्लास एजावत करि सारिची एवं बीएससी बीएड रो पिले 6टी क्लास करि सारिची। से सब क्लास मध्य लाइव हेची, जोटा कि आपन को पई एबे भी जो माने भी जॉइन करिवे पर रिकॉर्डेड भी मिली जिवो पिले। ओके, आउ गोटे कथा होची, जदि तुमे बैच रे जॉइन करिवो तेबे व्हाट्सएप नंबर रे मेसेज करि नबो 9861981555। एटा होची हमर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर।
के सर मु आपनकर बीएड रो क्लास रे जॉइन करिवि बीए बीएड बीएससी बीएड बीएचडी सब पई पढा जाउछि पिले ओके एवं हमर प्राइस मात्र रहिबो 399 टंका जोटा कि आपनको गोटे थर ही दवा पे पड़िबो एवं पूरा परीक्षा जाके आपण पाठ पढ़ी परिबे केमितिका क्लास वगैरह करिवे सब किछि मु आपनको बुझेई देबी जदि क्लास रे जॉइन करिवे तेबे डेफिनेटली एई व्हाट्सएप नंबर रे जोगाजोग करंतु एटा होची मोर 7 नंबर बैच अटे ओडिसा बीएड रो 2020 मसिया रे मु ओडिसा बीएड पई सिटी पई पढाई आसुची यूट्यूब रे एप्लीकेशन रे हमर पढा जाउची मध्य तो एटा होची मोर 7 नंबर बैच ऑलरेडी मु 6 टा बैच पिलांको पढाई सरलानी पूर्वरु ओके तो थैंक यू पिले जय जगन्नाथ जय हिंद।